Hey everyone! So for today's video, I'm do a makeup ko using very cheap products. Dito sa makeup is katurang pinaka-cheap nga makeup nga ma-afford sa mga students. 100 plus lang or less than 100. So I'm going to do a makeup. Dili ta ma-awardan sa tong teacher. So very light lang, yet presentable. So first, of course, we're going to hydrate our skin using the original Hyalocera moisturizer, which is 135 pesos. So, man siya akong ginagamit for our primer. Pwede na kang di mag-primer at wala na siyang i-hydrate using this moisturizer. Second is, mga estudyante, kabalo kung din sila ganun heavy ng mga foundation tungod kay init kay sa classroom. Kung pwede lang skin tint or gusto mo atong BB cream, pwede lang po. Bahalag wala may mga inanana basta kinahanglan mo mag-sunscreen tungod sa kain sa panahon. Kini siya nga sunscreen, very light lang siya sa panit. Again, 100 plus lang yapon siya. 135. Young ladies, you can go for this. Kung di na mo ganahan og mga heavy nga mga ipangbutang sa nahong sunscreen lang. Ang wala. Ang naa. Isa ko nag-foundation to be honest. Pag kanagong magbiyahe-biyahe ko kay nagamotor ko, adtog mati or ano ka sa. Ano ko nag-foundation, importante rin sa ko sunscreen kay para makaprotect sa adlaw kay grabe ka init. For my makeup brushes, I got this for 92 pesos. Ano siya leather nga cover. Traveling brushes niya actually pag ginahimo na ko siya daily nga brush kay nice mo kay siya walay tusok effect. Ano man iyahang looks. Handy, very handy lang kaya siya na lang. Pretty lang. So anyway, okay, I got my brushes for 92 pesos and I got this Focalior contour for 90 pesos. So I'm gonna use my contour brush to pigmented pud kay ni siya dye. Di gid ko magmahay sa imong 90 pesos ani. Oy, my mini brushes, I love it. Because they work, they work. For 92 pesos, you cannot imagine to have these beautiful, fluffy, soft brushes. 92 pesos, mag-order po pink kay para pag mag-Siargao ko or mag-ato ko mga lain ng mga tourist spots na ako'y pang travel kay kini man gudon ta siya ako pang travel nga ako naman gipang inadlaw tungod kay ganahan man kay ko. So the blush, I'm gonna use this for 80 pesos, soft creamy blush in the shade of blood. So I'm gonna use this blush brush. Nice kayo no. For eyebrows, I'm gonna use this pink blush. I got this for 102. It's that it's kinda like pomade. I got this for 112 pesos. I bought it in Shein. Kaya dito ko nagapalit og bags. Kanang pang beach nga bags or mga bikini. Yan, kita sa ko na siya to. So, I got this from Shein. I'm gonna go for this. Very light lang tayo. Love it. And I love the brush, I swear. I have brown, I have black. I got this for 69 pesos. Free shipping. I got this too. Kasi, here, I'm gonna use brown eyeliner. Got this for 39 pesos sa Shein. My eyelash, I'm gonna use GMCY. I got this for 139 pesos na free shipping. For my highlighter, 32 pesos. Actually, 32 pesos kung gihapon ni siya kung karoon ng free shipping bagay siya. 32 pesos na highlighter. 84 pesos nga lip liner. Tapos mag-sale sila mura na panghatag sale. I got this Focalior lipstick in the shade of EKO3. Glaso. 54 pesos lang. 54 pesos na free shipping. So, kung gusto gid mo malit mga products na very affordable, maghulat lang mo. Kaya naman, mag-sale gina sila. Oh my gosh! Look at the applicator! It's very fancy. Sa mga eskwela na ta. Nakamakasama yung teacher. Kaya very light lang. Eu tô vendo ele de peça e já tô toda molhada. Toda molhada. Toda molhada. Ele chamando pra treta pra fazer uma